हेलो चारि जुगरे किए किए 8टी चिरंजीवी होइतिले चारि जुगरे किए किए 8टी चिरंजीवी होइतिले 8 जन की खाली सखा हाँ सखा चारि जुगरे किए 8 जन चिरंजीवी हेति हाँ हाँ चिरंजीवी अर्थ अमर भर पाइथे बस बस तो के जानि छ का ये बिला विषय इठाने थवा आज्ञा कर प्रश्न आंसर दऊ ठीक আছে सखा ओ आज्ञा बोली राजा महावीर आज्ञा बोली राजा महावीर अरे महापुण्य कला तुमर साउंड केंदा आज नहीं भल भल पिली काहे गला से डाको और साउंड ठीक सजो नहीं मुझे इच्छे सुर पानी आग्रह नहीं सुर पाऊँ जनता साउंड भी हो एक 48 रे धरा पड़वा समलपुरी रे चली जीवा 48 चौपदी रे धरा पड़ी जीवा सखा टिके हला सोल के दियो हाँ बाबू रे बोली राजा महावीर बाबू रे बरधर मकला अरे देवता मानकर मध्य अरे भालेनी पड़िला सखा बोली राजा महापुण्य कला से दान दक्षिणा देकर समस्त को जेते बेले तार धर्म अधिक आही गला बस बस तो देवता मानकर मध्यरे भालेनी चलला हाँ हाँ जे इंद्र जय करी नारायण भगवान के स्तव करुछि हाँ प्रभु ई बोली राजार धर्म जेन यज्ञ करुछे जे से तमर इंद्र पद के नै जीवा नहीं जीवा जदि बोली राजा मोर इंद्र पद के नै जीवा मुई केनता करमी फांसी गई सखा ओ। तो नारायण भगवान चिंता कले बोली रो दान दक्षिणा अधिका हे जीवा लागि बोली रो अति पुण्य हे गला हाँ हाँ तो तेनु करी देवता मानकर कुट अहंकार हे गला चलना वाला आर ई बोली के मुई आर नै रखे नई ई मर्त्य भवर रे भय हाँ हाँ आर केनता कले कहाँ बाबुरे बामन रूप धरिले प्रभु भगवान जय दे अरे बामन रूप धरिले प्रभु भगवान अरे पाताल पूर के ताकू अरे चापी देले पुन सखा तो बोली राजा गुटे चिरंजीवी ताके पाताल रे रजा करी को रखी देली बस बस से गुटे चिरंजीवी हेला 2 नंबर आ 3 नंबर रे के चिरंजीवी हे जन के सखा आज्ञा हनुमान त्रेता जुगे अरे चिरंजीवी गेले अरे विभीषण गुजे पुणी अरे चिरंजीवी कले सखा हनुमान गुटे चिरंजीवी हाँ हाँ विभीषण गुटे चिरंजीवी बस बस
আর বলি রাজা গোটে চিরঞ্জীবী তিনটা চিরঞ্জীবী হ্যাঁ হ্যাঁ আর দুইটা কে কে জানিছো গাঁ কে সখা আরে অসস্ত মাতৃপ ব্রহ্মা বাবুরে মহাভারত কে ডরি অসস্তমার কৃপর ব্রহ্মা মহাভারত যুদ্ধকে ডরলি হ্যাঁ হ্যাঁ আর শিবকে তপস্যা করিগলি গলে সখা আর অমর বরত দেলে তাহাকু ত্রিপুরারি অমর বরতু দেলে তাহাকু ত্রিপুরারি সখা তো অসস্তমার কূপ ব্রহ্মা হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে মহাভারত যুদ্ধকে ডরি গলে যেতে বেলা দ্রোণ গুরু পঠালে তুমি যদি তপস্যা করে যাব অমর বর পাইব বেশ বেশ নহলে অমর বর পাইনি নাই প তুমি পাণ্ডবঙ্ক ঠানু নহলে তোমার ত্রাহি নেই হ্যাঁ, হ্যাঁ। মহাভারত যুদ্ধরে বাধ্য মরম তো কেতেটা চিরঞ্জীবী হেলে 5 জন পাঁচজন বিভীষণ বলি হনুমান হ্যাঁ কৃপাচার্য আর পাঁচটা অসস্তমা এরা 5টা চিরঞ্জীবী আর 3টা চিরঞ্জীবী কে 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 আজ্ঞা পরশুরাম চিরঞ্জীবী আর যুগে যুগে জানো জয় রে আজ্ঞা ব্যাস দেব চিরঞ্জীবী আর যুগে যুগে পুণ সখা তো ব্যাস দেব আর পরশুরাম ই মানবী চিরঞ্জীবী বেশ বেশ 7টা চিরঞ্জীবী 7টা হেলে হেলে। আর গোটে চিরঞ্জীবী কে কে আজ্ঞা মার্কণ্ডরু সিজা দেখো আর চিরঞ্জীবী হেলে আর চারি যুগে 8 জন আর মোর পাইলে দুইটা ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ କିଏ କିଏ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି नहीं हरबरा आगे माने पत्र तो पत्र जार का करमा सकाल पद गुड़ गुड़ कहितेल जब जेते कहमा ताहले छाड़मार पलामा सखा तो केनता कहिजे तो से काल निमित्त कंस रूपरे जन्म हला बेश बेश जेते बेले काल निमित्त कंस रूपरे जन्म हिजे ई स्वर्गमर्त्य पाताल के त्रिपुर विजयी हला तेणु करी देवता माने निदा विष्णु के जिज्ञास तब करूछन हे प्रभु ई कंसर अत्याचार पृथ्वी सही नहीं पारबा बेश बेश आ तुमे जदि जन्म नहीं हेबार कंस के जदि नहीं मारबा पृथ्वी के अत्याचार कर देबा हाँ सखा तो भगवान विष्णु केनता कोले केना करे ई मथुरा रे आगो केते कष्ट देव की मते गर्भे धरिले मता जन्म कोलागो केते कष्ट केते दुखे केते कष्ट देव की मते गर्भे धरिले मता जन्म कोलागो केते कष्ट केते दुखे केते कष्ट देव की सखा आज काना होइतिला
দেবকী বসুদেবর বিবাহ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কংস মহারাজ করিଥିଲି এবার বিহ চালি দিলা তো দেবকী বসুদেবকে অতি সুন্দর ভাবে বিবাহ করিদেলে কংস হ্যাঁ হ্যাঁ আর তাঙ্কর সৌরাষ্ট্র দেশকে ছাড়ি যাউছন হ্যাঁ বসুদেবর গাঁ সৌরাষ্ট্র দেশ বেশ বেশ সে সৌরাষ্ট্র দেশকে যেতেবেলে ছাড়ি যাউছন স্বর্গরু বাণী হেলা হেলা। রে কংস তুই যাহাকে সৎ ভাবে ছাড়ি যাউছু তার গর্ভর যেন পুত্র সন্তান জন্ম হবা ততে বিনাশ করবা বাধ্য মারবা রথরু কংস উতরি পড়লা দেবকীর চুটিকে ধরি পকালা হ্যাঁ ভাগবত গ্রন্থরে পদে প্রমাণ দিয়েছে কা বলছে? কামরিকের কহিছে আরে মূল মারিলে জীব শরীরে দেবঙ্কর সঙ্গে কিংবা কলি যাই দে সখা মূল মারিলে জীব শরীর দেবঙ্কর সঙ্গে কিংবা কলি বেশ বেশ ই দেবকীকে যদি চুটিকে ধরিকে যদি খড় করে হানি দেমি তার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম হেলে সেনাপতি বিনাশ করবা মারবা তো কংসকে কথা দিয়েছিলে দেবকী আর বসুদেব কা বলি গুট গুট করে যেতে না পুত্র জন্ম হেবা তোর করে নেই করে থুই দেবো আর তুই মারবু হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি সে 50,000 সৈন্য যুগেইছিলা হ্যাঁ আর দেবকীর গর্ভকে 5 মাস হেলে মতে কহি আসব বেশ মুই যেই করি শৃঙ্খলি বাঁধিবি আর বন্দি করে রখমি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ সখা আর 5 মাস গর্ভ মাতাকে ঘুমতে 5 মাস গর্ভ মাতাকে ঘুমতে টকর যাই কংসকে কখিলা গো কেতে কষ্টে কেতে দুঃখে কেতে কষ্টে দেবকী তো যেতেবেলে দেবকীর গর্ভ 5 মাস সম্পূর্ণ হইছে বেশ বেশ 6টা পুত্রকে তো মারি দেই সারিছন সপ্তম গর্ভ উল্কাপাত হয়ে গলা অষ্টম গর্ভরে যেতেবেলে কৃষ্ণ 5 মাস গর্ভ হইছে হইছে দেবকীর ডগর দেইকর কংসকে কহুছি হে মহারাজ ই অষ্টম গর্ভ হবে সমাপ্ত হেবা তুমি কেনতা করবে যে দেখো কারা করব করো কংস চিন্তারে পড়ি গলা তো কাকে বলুছে কংস কা বলছে সখা মুই অভিশাপ রাসিনা ষোড় পুত্রকে বিনাশ করি দেবি হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে ই দেবকীর অষ্টম গর্ভরে ভগবান বিষ্ণু যেতেবেলে জন্ম হেবে মতে নিশ্চয় মোর মরণ হয় বাধ্য মারবা সখা আরে ডকর মুখরু বারতা পাই কংস রাজার মনে মনে ভালোই কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি কেমনতে বঞ্চিবি সখা যেতেবেলে অষ্টম গর্ভরে বিষ্ণু ভগবান জন্ম খেলে হায়। আরে কালো জম মতে ভগারি গেলা দেবকীর গর্ভ ভগারি গেলা গো কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে কারা করে আরে 8 মাস হেলা সম্পূর্ণ বন্দি করে হেলি জনম বন্দি করে হেলি জনম তম্বাখ পরারে গুপ্তে বসুদেব তম্বাখ পরারে গুপ্তে বসুদেব কা গুপ্তে বসুদেব সখা তো তম্বা খপরারে বসুদেব গুপ্তরে কংসকে ডরি করে কেনতা কলা কারা করছে গোপপুরে মতে ছাড়ি আসিলা গো কেতে কষ্টে দেব কি কৃষ্ণ যেতেবেলে গোপপুরে বসুছন তো কংসকে গোমত ঋষি অভিশাপ দিয়েছে তা বলি। ই গোপপুরকে যদি আসবো তোর মূর্ধনা ফাটি করবো হ্যাঁ তেণু করি
कंस गपपुर के डोरी कर नहीं से एरिया मारी नहीं पारे अष्टमल्लके गुट गुट कर पठाउछि सखा तो भागवत ग्रंथ रे प्रमाण दैछि का बोलछे कालर बेले जगतर काल के केबा सामरथ हां जहार काल पुरुषवा ताहा के हर ब्रह्मा रखि नहीं पारे ये नहीं पारे क्षणे निमिषे थिले प्राणवर नहीं न पारे काल जम हां जहार 5 मिनिट भी जीवन थिबा ताहा के जमराजा छुई नहीं पारे फिर भी नहीं पारे किंतु जहार काल पुरुष थिले ब्रह्मा भी रखि नहीं पारे का करबो आबे सखा तो कृष्ण भगवान केंता कले अरे गोपरे बढ़िली मुई 8 बरस अष्टमल्ल कली विनाश अष्टमल्ल कली विनाश चांडाल लेखई रे गुरु पाद ध्याई चांडाल लेखई रे गुरु पाद ध्याई का गुरु पाद ध्याई सखा ई दुनिया रे कहा के भजन मुक्ति पाबू कहा के ताहा के जदी भजी थिबू तते हरिशंकर की बोर देउल पुरी के भी जीवा नहीं पड़े आ कहा के भोज बोले बुआ निजर महाजी के भोयला काम दवा नहीं है थिर पान पोसे दवा महाजी के भजले तते पूरी क्षेत्र भी जीवा नहीं हां पड़े नहीं पड़ी बड़ा कहा के भजले मुक्ति पाबू कहा के पिता मातार पादे शरण गला पिता मातार पादे शरण गला गो केते कष्ट देव की सखा केरे दुखे माँ जन्म करिছে ई कली जुगे माँ के चिन्ह नहीं पारुछ हां आज ही घर अत्याचार करूछ हां तो आज्ञा जानो जे आज्ञा रामायण कथाटे पत्रे जो कहि देबे तुमके नहीं छाड़बा हे रामार चरित्र धर्मियार तुमटा पके देबे आर भी तो आज्ञा माने प्रश्न करछन देखो कली जुगे अत्याचार पाप हैला जमराजार कथा पकेथिले से कथा कहि दे तो चरित्र नहीं कर जिमी आज्ञा तमर कथा निश्चय कमी अपेक्षा कि कहि देले पलाबो कह बोले कहि भी देबे सखा तो कालीर कहिथिनी 18 दिन पर्यंत महाभारत युद्ध कृष्ण कर्मी बोलथिली बस किंतु बस 17 दिन बेले रे महाभारत युद्ध सारी दे हां तो काली कहितला कृष्ण के प्रभु ई 17 दिन बेले रे महाभारत युद्ध सारी तो आर बेले केनता करबो केनता करबो तो कृष्ण कहितले आर बेले कली जुगे देमी हां सेही कली जुगे कहि कि महाभारत युद्ध काहे की ई अत्याचार पाप जते बेले बढ़ी जइछे ई पृथ्वी के धरित्री माता संभाली नहीं पारबा बस बस तो तेनु करी केनता खेबा काना हवा अरे निरंतरे बहुत बरुधिर धारा सखा अरे निरंतर बहुत रुधिर धारा रे रुधिर धारा एते बेसे सरीब कली जुगर भारा एते बेरे सरीब कली जुगर भारा सखा ई पृथ्वी जते बेले अत्याचार फेबाबा इटा काली के कृष्ण कहितो तो से समय महाभारत युद्ध करमी ठीक अछि आर कली जुगे ध्वंस कर देबी बस बस तो केन समय रे तो केनता बतरे कली जुग सरबा अरे सुन्न पड़िबा खरखरी रे बाबू बासुकी छाड़ी बरड़ी बिना मेघरे वज्रपात हेबा ई धरित्री माता सही नि पारे अरे क्रमे डाकी बेसरु काल रे बाबू ध्वंस हेबा कली काल ई ग्रामे ग्रामे सरकाल माने डाकबे सखा আর সবু গারে গুটি গুটি ইষ্ট দেবতাকে পূজা দউছ কেন ঠানে মাউলি কেন কালকা কেন ঠানে মেটাকানি কেন পিতা বলি অনেক দেবতা দউছ ইমানকে বছর মুড়কে পট গুড় দেগর বয়স করুছ आंकु खावा बोली মোটা হইথা বলিছ आंकु खावा बोली যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হেবা তুই পলালে তো ছেকবার রখবা পলেই নি পারু কেনতা করবা জানছ গা আর সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি বাবু এই কলি যুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি
মহাভারত যুদ্ধ করবার লাগি কৃষ্ণ চারি দিগরে 4 জনকে রখি দিছন কাহাকে তো কেনতা বদরে রখিছন কেনতা পিলা আরে উত্তর দিগু আসিবে পঞ্চু পাণ্ডব আর অর্জুন গান্ডি বথনু কাঁধরে যে বহিথিব